So guys, part 2. Hapit. Hello. Mag-relax sa guro ko. Pew! Wala na unsa. Invisibility ang sarang ay! Nanalis ako lang masamurog. May usap sa channel. Dito ako lang. Ala. Ay, okay. I tried every day when Mini-vlog ba yan? Napa ni part 3 hantod maabot ni part 5 not lying. Maabot ni part 5 ano natin? Abot ni part 5. Bye guys! Part 4 ng next. Come for part 4.